modlitbu. Our Father in heaven, Lord, Nebeský Otče, please open our minds once again. prosím, otvor naše mysle. Thank you for giving us the opportunity to work outside, Ďakujeme Ti, že sme mohli vonku pracovať to fellowship in nature, a byť v Tvojej prírode, and to help with the bringing of wood aj pomôcť drevom, and the cutting down of trees, dávať dole stromy. and the joys that we had with one another. Ďakujem, že sme mohli mať spoločnú radosť. Thank you for giving us lessons in nature Ďakujeme Ti, že nám dávaš naučenia z prírody and time to spend with one another a spoločný čas. and to play with the children. Aj sa zahrať s deťmi. This is all part of your gospel. Toto je celé súčasťou Evanjelia. Now as we open your word, Teraz, keď otvárame Tvoje slovo, please help our minds to be clear prosím, daj nám čisté mysle and to understand. a porozumenie. In your name we pray. V mene Tvojom. Amen. 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 So, I just want us to review a little bit of what we looked at earlier. Chcem ešte trošku spraviť zhrnutie. So I'm going to ask you some questions, if that's okay. Spýtam sa vás nejaké otázky. It's just so we can review back some of that history that we were looking at. Aby sme sa mohli pozrieť na nejaké dejiny, ktoré sme predtým robili. So in a summary, what was the message that the Millerites proclaiming? Keď to zhrnieme, čo bolo vlastne posolstvo, ktoré Milleriti hlásali? Judgment message. Judgment message. And what was it based upon? A bolo to založené na čom? Na čom to bolo založené? To andělském poselství. Angel's message. Na? Prophecy? On time. Na čase. So the message was based on time. Ich posolstvo bolo založené na čase. So they were given a time prediction. Oni vlastne dávali predpoveď časovú. Can we see that? Vidíme to? And is that the role of us as Christians? Je to vlastne naša úloha ako kresťanov? Yeah? So when Ellen White stands up and she says something like this. Keď Ellen Whiteová potom hovorí niečo takéto, the whole thing. Yeah. Táto doba, alebo tento čas, ktorý anjel hlási s vážnou prísahou, nie je koniec histórie tejto zeme, ani času milosti, ale prorockého času, ktorý predchádzal príchod nášho Pána. To znamená, že ľudia nebudú mať iné posolstvo ohľadne určitého času. Po tomto období, ktoré siahalo od 1842 do 1944, už nebude žiadne určité stopovanie prorockého času. Najdlhšie rozpoznané siaha do jesene 1844. What is she talking about? O čom hovorí? Už nebude žádné časové proroctví. There will be no time prophecy. Yeah? So that Může means být pouze znamení. Znamení může být. But there can be signs. there'll be signs. So that means we will never have a message on time. Takže znamená to, že už nebudeme mať posolstvo ohľadne času?
Nebudeme, alebo neznamená. Do you remember we wrote down Jiného. these dates? Pamätáte, keď sme písali tie dátumy? No. Yeah? 2003. Do you remember we wrote these down? Pamätáte, ako sme ich napísali? What are these? Čo to je? To je časové proroctvo. Časové time prophecy. So these have a beginning and an ending. Oni majú svoj začiatok a svoj koniec. So when she says we will not have another message based on time, Keď ona hovorí, že už nebude iné posolstvo ohľadne času, is she speaking about after 1844? hovorí o tom po 1844, Yes, she is. áno, And is she referring to these messages? a hovorí o týchto posolstvách, Or is she saying we would never ever again have a message based on time? alebo hovorí, už nikdy viac nebudeme mať žiadne posolstvo o čase. So the point I wanted you to understand To, čo chcem, aby ste pochopili, is, if you notice in the paragraph, ak sa pozrieme v tom odstavci, she says after this period hovorí po tomto období of time, časovom, reaching from 1842 to 1844, siahajúc od 42 do 44, there can be no definite tracing už nemôže byť žiadne určité stopovanie of the prophetic periods. prorockých období. So you cannot trace the prophetic periods Nemôžeme stopovať nejaké prorocké obdobia after po 1844. 1844. Does that make sense? Dáva to zmysel? Because they've ended then. Tam už skončili. So the prophetic periods Prorocké obdobia cannot extend after 1844. nemôžu prejsť za 1844. And those prophetic periods A tieto obdobia are the time prophecy ones. sú tie, ktoré sú tie časové proroctva. It's not saying that we won't have a message based on time. Ono to nehovorí, že nebudeme mať posolstvo o nejakom čase. It's saying we can't take the prophetic periods To hovorí o tom, že nemôžeme zobrať tieto časové obdobia and put them after a dať ich za when the angel swears time shall be no longer. ten čas, ktorý anjel prisahal, že času už nebude. Because time no longer ended in 1844. Pretože to skončilo v 1844. Does that make sense? Dáva to zmysel? So, what was the mistake of the Millerites' message? Aká bola vlastne chyba Milleritov? Alebo v tom ich posolstve? The event. The events. Udalosť. So, what should the event have been? Čo mala byť, aká to mala byť udalosť? Druhé příkoví Ježíš. Second Advent. Yes, that's what the event should have been. To je to, čo oni očakávali, druhý príchod. Ale přitom Ale malo to byť že Pán Ježíš šel do nebeské moving to the sanctuary. That's what the event should have been. Ale v skutočnosti to malo byť prechod do svätyne svätých. So it was the sanctuary message. Takže bolo to posolstvo o svätyni. That's what the event was. To bola tá udalosť. Not the second coming, Nie druhý príchod, but the sanctuary message. ale posolstvo o svätyni. But because they misapplied Ale pretože to zle aplikovali, the time prophecies pretože nesprávne aplikovali časové proroctva and they expected the second coming, a očakávali druhý príchod, then they were disappointed. boli sklamaní. Therefore, they took the time prophecies A tak zobrali tie časové proroctva and reapplied them a znova ich aplikovali after po 1844. 1844. So then she raises up and makes statements Ona potom povstane a hovorí warning against a this. varuje proti tomuto. Okay, I want to read something else to you. And any questions on that? Máte zatiaľ nejaké otázky? A
ona varuje, ale ty lidi, kteří vlastně odpadli, oni začali hledat ta časová prorocníku a tam ti začali znova studovat, ti, co zůstali, těch 50. A ti přece... She's warning those who started to bring those other messages. Those that fell off. Yeah, yeah. Because don't forget the Advent. What does Advent mean? Čo znamená advent? Čekání. Waiting. Nebo očekávání. To znamená príchod, nie? Advent. Očekávání příchodu, no. Waiting for the coming. Waiting for the coming. What is that? Čo to je? It's a prophecy, isn't it? To je proroctvo. Because you're saying that someone's going to come. Hovoríte, že niekto príde. So the actual name defines who we are. To meno vlastne nás definuje. We keep the Sabbath Dodržiavame sobotu and we believe in the second Advent. a veríme v druhý príchod. So our very name describes that we are time setters. Naše meno už len popisuje to, že sme určovatelia času. Or given a time prophecy. Alebo máme dávať proroctvo času. But what was the argument in the Millerites' time? Aký bol argument v čase Milleritov? That no man knows the day or the hour. Žiaden človek nepozná dňa ani hodiny. But the correct language of that Ale správny jazyk toho, is no man maketh known the day or the hour. how would you say it in other words? Make it known. I don't know. No man says it. I don't know how you would say it again. Yeah. So all right. So basically, how it's written in the language in Spôsob, English ako je to napísané v angličtine, is that no man knows the day when Jesus comes. je, že nikto nevie ten čas, kedy príde Ježiš. But the correct definition Ale správna definícia alebo správne porozumenie toho is that no man like make other know. yes, that Okay. makes it known. No man will make it known. Nikto, žiaden človek to vlastne nedá druhým vedieť. Nie, že nikto to nebude vedieť, ale žiaden človek to nedá vedieť. It doesn't mean that we will not be told. To neznamená, že nám to nebude povedané. Because we know Ellen White says Vieme, že Ellen Whiteová hovorí, that soon we heard the day and the hour že my budeme počuť deň a hodinu Ježišovho príchodu. of the Lord's second coming. Yeah. So it's really important that we understand the context of some of these time-setting quotes. Je veľmi dôležité, aby sme naozaj rozumeli kontextu týchto citátov, ktoré hovoria proti určovaniu času. Because it will come up in our experience. Pretože to príde vlastne do našej skúsenosti. And we have to understand that when Ellen White's speaking, A musíme rozumieť, že keď Ellen Whiteová hovorí, she's only speaking through the Spirit of the Lord. ona hovorí len v duchu Pánovom. Majority of the time she doesn't know what she's writing. Veľa razy si aj neuvedomuje sama, čo píše. Are we familiar with that experience? Viete to? Poznáte to? There's times when she says my mind was locked Ona hovorí v niektorých udalostiach, moja myseľ bola zamknutá and I had no recollection of what I was writing. a neviem ani, čo som písala. And she couldn't even explain it, Ani to nevedela vysvetliť, but she would write it down. ale napísala to. That shows us that it's the Holy Spirit that's instructing her. To nám ukázalo, že ju vlastne viedol Duch Svätý. And we know the Lord doesn't contradict himself. My vieme, že Pán si neprotirečí. So the purpose of these quotations Účel týchto citátov was to deal with the fanaticism bolo vlastne sa vysporiadať s fanatizmom. about moving the fundamental waymark. O hýbaní s tým základným milníkom. So I'll just give a little brief history. Takže dám takú krátku históriu. In 2012, V 2012 there was a group of us in Wales vo Walese bola skupinka, who, in looking at the 25-20 prophecy pozerali sme sa na proroctvo 25:20 in the book of Daniel, Danielovi well, in the book of a v Leviticus, Leviticus, but also in the book of Daniel, tiež aj Daniel. we saw that in Daniel chapter 5, A videli sme, že v Danielovi 5 there was what we call measurements of money. boli vlastne
boli dané také hodnoty peňažné. And that measurement was in the form of a coded language, A bolo to vlastne zakodované v jazyku which is many, many tekel ufarsin. mene tekel ufarsin. And we realized that the calculation from that A my sme si uvedomili, že keď sme to vypočítali, came up to 126, tak to bolo vlastne 126 which was shekels. šekelov. And we understood that that was a portion, or that was a type A my sme rozumeli, že to bol predobraz alebo taká určitá čiastka of the 2520. 2520. And when we looked at the 2520, A keď sme sa pozerali na 2520, we realized it was two things. uvedomili sme si, že sú to dve veci. One was a gathering Jedno bolo zhromažďovanie and one was a a scattering. jedno bolo rozptýlenie. And when we looked at the type of the 2520 being 126, Keď sme sa pozreli na to, že 126 je ako keby typom na 2520 in our history, v našich dejinách, we realized that from 1863 my sme vedeli, že v 1863 God's people were going to be were scattered, Boží ľud mal byť rozptýlený. and the reason why we said that they were scattered A dôvod, prečo hovoríme, že boli rozptýlení, is because they had rejected the charts bolo preto, lebo oni odmietli vlastne tú tabuľku and they came out with their new a charts. prišli s novou tabuľkou. So we basically said Povedali sme, that there was possibly going to be a Sunday law in the future. že v budúcnosti bude nedeľný zákon. We didn't know what that was going to look like, Nevedeli sme, ako to bude vyzerať, but we thought we'll come out and say it. ale my sme to vlastne, you went forward and said it. Yeah. My sme to povedali And it caused persecution. a spôsobilo to prenasledovanie. So then many of us Mnohí z nás started to put the Ellen White articles together. sme začali potom si študovať tieto články od Whiteovej. One on all the time setting quotes, Jeden bol ohľadne citátov proti určovaniu času and another one on the quotes that defend it. a druhý bol ohľadne citátov, ktoré vlastne obhajovali určovanie času. And it was us to realize which one was in its context. A my sme museli si uvedomiť, ktoré sú písané v akom kontexte. I just want to read something to you. This is in Early Writings 234. Chcem vám prečítať z ranných spisov 234, which is the first paragraph. Hlásanie určitého času prinieslo veľké protivenstvo zo všetkých skupín. Od kazateľov, ktorí boli za kazateľnicou, až po najhorších hriešnikov. Žiaden človek nepozná dňa ani hodiny. Bolo počuť od pokryteckých kazateľov a odvážnych vysmievačov. Ani nechceli byť poučení alebo opravení tými, ktorí ukazovali na rok, kedy verili, že prorocké periódy vypršia, a na znamenia, ktoré ukazovali, že Kristus už je za dverami. So we should be familiar then Takže mali by sme byť oboznámení, that just like the pioneers when they were proclaiming the second coming, že tak ako pionieri, keď hlásali druhý príchod, there were people who were scoffing mnoho ľudí sa tomu vysmievalo and saying no man knows. a hovorili, že žiaden človek nepozná čas. But if you just read that passage there, it explains it as well. Just those two there. Teraz čítam z ranných spisov 246. Maybe I take the book, it will be easier. Yeah. To bola předtím stránka. Predtým bolo 234. Videla som, ako veriaci boli sklamaní, keď neuvideli svojho pána v očakávanej dobe.
Bolo Božím úmyslom zakryť budúcnosť a tým priviesť svoj ľud k rozhodnutiu. Keby nebola kázaná presná doba Kristovho príchodu, potom by sa Boží zámer nesplnil. Satan zviedol mnohých k tomu, aby si mysleli, že veľké udalosti týkajúce sa súdu a konca doby milosti sú v ďalekej budúcnosti. Bolo nutné, aby ľudia boli privedení k tomu, aby sa snažili pripravovať už v terajšej prítomnej dobe. Ako náhle čas uplynul, potom tí, ktorí plne neprijali anielovo svetlo, spojili sa s tými, ktorí pohrdli posolstvom a začali sa posmievať sklamaným. Anieli zaznamenávali chovanie ľudí, ktorí o sebe tvrdili, že sú Kristovi nasledovníci. Tým, že stanovený čas uplynul, boli vyskúšaní a pretriebení. Mnohí boli zvážení na váhach a nájdetí ľahkí. Hlasno vyznávali, že sú kresťania, ale v skutočnosti Krista v ničom nenasledovali. Satan jasal nad stavom, v ktorom sa nachádzali Kristovi nasledovníci. Can I just say something? Mm-hmm. It's very interesting. It actually mentions that thou art weighed in balances and found wanting, because that's mene. Oh, is it say that in there? Yeah, it mentions... Daniel 5. Yeah. Okay. Ono to tu vlastne spomína toho, že zvážený si na váhach a nájdený si ľahký. To je presne ten Balkazar. To je to mene tekel farsi. Zaujímavé. When you were weighted in the balances and found wanting. And based on that fact as well, we're seeing that God was testing his people. Vidíme, že Boh skúšal svoj ľud. And he was testing them to see all those who believe. A on ich skúšal, aby sa ukázali tí, ktorí verili. And many of them didn't believe. Mnohí neverili. That's why there was opposition. Preto bolo mnoho protivenstva. So we looked at the 25-20. Pozreli sme sa na 25-20. And we saw that the 25-20 was broken up into this language in Daniel chapter 5. A videli sme, že 25-20 je vlastne v tom jazyku mene tekel ufarsin ukryté. And so we saw that and these are weights of measurements. Toto sú vlastne váhové jednotky. Babylonské. Mm-hmm. And we noticed that the sum of it weighed up to 25-20. A vieme, že keď to spočítame, dostaneme 2520. So in other words, just as we're seeing here, tak ako vidíme tu, in this passage, v tejto pasáži, Ellen White quotes Daniel chapter 5 in the language, Ellen Whiteová tam tiež spomína Daniela 5 v tom and she's saying that there's a judgment taking place, a ona hovorí, že sa tu deje súd, and that judgment that took place a ten súd, ktorý sa udial, is in reference to a time prophecy. Je vlastne v spojitosti s časovým proroctvom. We then, looking back at the 25-20 in 2012, my sme v 2012 sa znova pozreli na 25-20. saw that if you break down the 25-20, takže keď to vlastne rozmeníme na drobné, because there's two types of measurements that you can use, sú vlastne dva typy jednotiek, ktoré môžeme používať. it breaks down into shekels. A vlastne keď to rozmeníme na tie šekely, Mene is basically 50 shekels. Je 50 šekelov. If we do so. And a tekel A tekel is a unit of a shekel, which is 1. That makes sense. Is a unit of a shekel? What do you mean? So a fraction or portion. Tekel je časť šekelu. And you fasten. Takto, tekel je vlastne šekel. Tekel je šekel a to je jeden, pardon. Jeden tekel, jeden šekel. P-H-A-S-I-N. Ufarsin is half a mene. A ufarsin je polovica tej many, alebo mene.
which is 25. Čo je 25. That makes sense? Dáva zmysel? So then the breakdown of many tekel fasting is 25-20. Takže keď vlastne si rozmeníme mene tekel ufarsin, na drobne dostaneme 25-20. And if we break it down again, a keď to znova podľa toho druhého, we get the number 126. Dostaneme 126. So then we were saying that the 126 My sme hovorili, že 126 is a type of the 25-20. je obrazom na 25-20. So we started to look at two significant dates. Pozerali sme sa na dve významné dátumy. And two significant dates that we found in our history was this date, A to boli tieto dva dátumy. 1863. 1863. Do we know what happened then? Vieme, čo sa tu stalo? Setting up of the church. Setting up of the church, the health message comes out. Prišlo zdravotné posolstvo. But what else happened? The rejection of 25-20. Yeah, and how was that rejection? Odmietnutie 25-20, ako sa to stalo? The false table. The false table, the chart. Mm-hmm. Yeah. So there was a chart that came out. Vlastne priniesli falošnú tabuľku. And this chart, Táto tabuľka it had the cross, mala kríž, it had other time prophecies, ďalšie časové proroctva but the 25-20 a 25-20 was left off. tam bolo vynechané. And what is the Čo 25-20? je vlastne 25-20? It's a message of judgment. Je to posolstvo o súde. So then we said, well, if you add 126 My sme povedali, ak spočítame 126 k tomu, to that history, tým dejinám, do you know what you get? vieme, kam prídeme? 1989. We got 1989. 89. And we were thinking, well, that's pretty interesting. To sme si mysleli, to je zaujímavé. Because we know what happened in 1989. My vieme, čo sa vtedy stalo. You had the first angel's message arriving. Prišiel prvý anjel, alebo prvé posolstvo. So then we knew that there was two types of 25-20s. Vedeli sme, že sú dva druhy 25-20. It's okay. It's here, basically. Okay. Yeah, I'll go down there. So then we said, well, if there was a 126 for this history, Takže sme spovedali, keď bolo 126 pre tieto dejiny, then is there another 126 for another history? tak tam bude ešte aj ďalších 126. So we looked at another significant date in Adventism. Tak sme hľadali ešte ďalší významný dátum v adventizme. Can anyone think of one? Viete, aký to bol? 2014. She says 2014. 1888? 1888. 1888. 1888. And what was significant about 1888? A čo bolo také významné na tomto roku? Konference v Minneapolis. Odmietnutí. Rejection of the Holy Spirit. Odmietnutí toho, čemu se toho... Spasení. Spravedlení. Yeah, so they rejected the righteous by faith message, the message that Sister White had brought, Odmietli and posolstvo, Jones and Wagner. ktoré Jones a Wagner priniesli. And Ellen White says, had the church accepted that message in 1888, Sestra Whiteová hovorí, ak by cirkev prijala toto posolstvo v 88., they would have gone to heaven. už by šli do neba. But they rejected it. Ale odmietli ho. When you reject something, Keď niečo odmietneme, what happens? čo sa stane? You get scattered. Sme rozptýlení. So then we apply the 126 to that history, Takže sme pridali 126 k týmto dejinám. and it took us to 2014. A s tým sme prišli k 2014.
And in our minds, v našich mysliach we didn't feel that we did anything wrong my sme si nemysleli, že sme urobili niečo zlé. because we were already looking at an established truth My sme sa už pozerali na pravdu, ktorá bola daná. and took a portion of that established truth A zobrali sme časť tej pravdy ustanovenej and applied it to current histories. a aplikovali sme ju na dejiny. And when we saw the results of it, Keď sme videli výsledok toho, we began to be worried. začali sme sa obávať. We believed that in 2014 there was going to be a Sunday law, Verili sme, že v 2014 mal prísť nedeľný zákon. and we publicly said it, A sme to aj povedali verejne. that there will be a Sunday law in Že 2014. v 2014 bude nedeľný zákon. And what do you think happened to us when we said that? Čo si myslíte, že sa stalo, keď sme to povedali? We were persecuted, Prenasledovanie. condemned. Boli sme odsúdení. It caused a big shaking. Spôsobilo to veľké triebenie. Now we were making this prediction My sme urobili túto predpoveď in 2012. v 2012. These papers were written in 2012. Tieto poznámky sme mali z 2012. But when 2014 came, Keď prišiel 2014, we didn't see a Sunday law. nestal sa nedeľný zákon. And how do you think we felt? A ako myslíte, že sme sa cítili? We were disappointed. Boli sme veľmi sklamaní. When 1844 came, Keď prišlo 1844, they didn't see Christ coming in the clouds. nevideli Krista prichádzať v oblakoch. And how do you think they felt? Ako myslíte, že sa cítili? They were Boli disappointed. sklamaní. So the question is, Otázka je, was there a Sunday law in 2014? bol nejaký nedeľný zákon v 2014? Hopefully in this weekend we'll have a look to see if there was. Dúfam, že sa nám podarí uvidieť, či bol. And if there was a Sunday law in A ak 2014, bol, that means we have just seen that we have the ability V roce 2014 byla snaha v Evropské unii nedělní zákon projednávat. Byla tam ta snaha. he says in this year in European Union there were tries to really pass the Sunday law. Oh, was there? That's what he says. V In Evropské unii, In jo. European Union. Hmm, Ta interesting. snaha byla v roce 2014. Very interesting. So hold that thought then. That will add to what we were To talking si about. ponechám, lebo to som nevedel. So based on this calculation, Na základe tejto kalkulácie we were able to see sme videli, that we can time set že môžeme predpovedať čas. or predict something. Alebo niečo predpovedať. And we were so frightened A boli sme z toho veľmi vystrašení. because we've been taught that we should never do that. Pretože nám bolo povedané, že to sa nesmie robiť. But who taught us that we should never do that? Ale kto nás to vyučil? Že sa to nesmie robiť. Babylon. Church that is drinking Babylonian. Je to Because víno Babylona. I'm sure we can all agree Som si istý, že môžeme súhlasiť from the Bible studies zo štúdie Biblie and from the history, a z dejín. time setting is in our bloods. Určovanie času je v našej krvi. It's who we are. To je to, kým my sme. So why should we be afraid to do it? Prečo sa máme toho báť? It's like you getting married Je ako keď sa vydávate, ženite, and you see your wife vidíte svoju ženu and you're scared to kiss her. a bojíte sa ju poboskať. Why? Prečo? That's normal. Veď je to normálne. It's normal for us to time set. Aj pre nás je normálne určovať čas. That's the type of people we are. To je ľud, akým sme. But there was opposition Bola veľká k tomu opozícia. because it was a new concept to the movement. Bol to nový koncept pre celé hnutie. So 2014 came, Prišiel 2014 and because there was so much opposition, a pretože bolo toľko protivenstva, we stopped talking about it. prestali sme o tom hovoriť. And when 2014 came, Keď prišiel 2014, we were silent. boli sme ticho. But we caused problems by doing that Spôsobili sme určité problémy tým, že sme to robili, because many people fell off the path. Pretože mnohí odpadli z tej cesty v 2014. And had we proclaimed what we should have proclaimed, A ak by sme hlásali to, čo sme mali, maybe we might not be here anymore. možno by sme tu už neboli. But just like in 1888, Ale tak, jak v 88. we rejected the outpouring, Sme vlastne odmietli to vyliatie,
in 2014, V 2014 we rejected the light. sme tiež odmietli to svetlo. Now, I'm not going to hide it from you anymore, Už to nebudem skrývať ďalej. but I'm sure you've heard of November the 9th, Myslím, že ste už počuli o 9. novembri 2019. 2019. I'm not going to talk about it now, Nejdem teraz o tom hovoriť, but I just want to put a thought in your ale heads. chcem vám dať jednu myšlienku. To me, Pre mňa November the 9th, 9. november 2019, 2019 is 2014 happening all over again. je 2014 celé od znova. God is now testing his people again, Boh zase skúša svoj ľud, proving to us dokazujúc nám, that we have ability to time sets, že máme schopnosť predpovedať but we have a choice. a máme na výber. Are we going to believe that history? Budeme veriť tým dejinám? I think we slightly changed course, Myslím, že sme trošku teraz odbočili na iný smer, but I'm happy with that. ale ja som rád. I want to close there Chcem to uzavrieť and we'll pick up after lunch. a po obede budeme pokračovať. Let's pray. Poďme sa pomodliť. Drahý nebeský Otče, ďakujeme Ti, že si nás uznal záhodných, že máme vôbec možnosť sa tieto veci dozvedieť a študovať si ich sami pre seba. Prosím ťa, Pane, daj, aby sme sa neodvrátili od Tvojich pravd. Ale daj nám otvorené srdcia, ktoré sú ochotné sa nechať Tebou vyučiť. Ďakujeme Ti za to v mene Ježiša Krista. Amen. Amen.